پاسباں قانون کے دیکھے جو پاکستان میں، پاسباں قانون کے دیکھے جو پاکستان میں، تربیت باتیں پولیس کالج سے ہے ملتان میں، پاسباں قانون کے دیکھے جو پاکستان میں، تربیت باتیں پولیس کالج۔ اس وقت آپ کے دائیں جانب علمبردار دستہ کمانڈر محمد شہباز کی قیادت میں پولیس ٹریننگ کالج ملتان، پنجاب پولیس اور پاکستان کا قومی پرچم اٹھائے پریڈ گراؤنڈ میں داخل ہو رہا ہے۔ عزم و وفا کا پرچم ہے اسے سلام کرو، مہر و ونا کا پرچم ہے اسے سلام کرو۔ حاضرین محترم، بغل کی یہ آواز اس بات کی غماز ہے کہ چیف گیسٹ ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل آف پولیس ساؤتھ پنجاب عزت مآب جناب کامران خان پہنچ چکے ہیں۔ چراغ ہم بجھ بھی جائیں تو اجالا نہ جائے گا، چاند کو بھی رفت کی تمنا تھی، تبھی تو میرے پرچم پہ اتر آیا ہے۔ یہ پرچم اب جناب چیف گیسٹ کی اجازت سے آج کی اس پروقار تقریب کا باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ حلف نامہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر صدق کے دل سے عہد کرتا ہوں کہ میں بطور رکن پولیس سروس اپنے فرائض منصبی نظم و ضبط، دیانتداری، غیر جانبداری، ذمہ داری اور قانون کے مطابق ادا کروں گا۔ کانسٹیبل یاسر اعجاز، آمدہ ضلع ڈیرہ غازی خان، آل راؤنڈ فرسٹ ان اکیڈمکس۔ کانسٹیبل طاہر عثمان، آمدہ ضلع پی ایچ پی پاک پتن، آل راؤنڈ سیکنڈ۔ کانسٹیبل توصیف اکرم، آمدہ ضلع بہاول نگر، فرسٹ ان پریڈ۔ کانسٹیبل شہزاد اسحاق، آمدہ ضلع پی ایچ پی شیخو پورہ، فرسٹ ان فائر۔ اب کمانڈنٹ پولیس ٹریننگ کالج ملتان
जनाब चीफ गेस्ट को आज की तकरीब में तशरीफ आवरी पर यादगारी शीट पेश करेंगे। हाज़रीन मोहतरम, अब मैं मुल्तमिस हूँ चीफ गेस्ट एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस साउथ पंजाब जनाब मोहम्मद कामरान खान से कि वो इन तरबियत मुकम्मल करने वाले जवानों को अपने कीमती ख्यालात से मुस्तफीद फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब गौहर मुश्ताक भुट्टा, कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान, मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, अज़ीज़ जवानों, अस्सलामु अलैकुम। आज पीएचपी और पंजाब पुलिस की इन पास आउट होने वाले 682 जवानों की परेड का मुआयना करके मुझे बेहद खुशी हुई है। तरबियत मुकम्मल करने पर मैं आप सबको और ख़ास तौर पर उन जवानों को जिन्होंने इस कोर्स में इम्तियाज़ी पोजीशन हासिल की है को तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। जवानों के जज्बे को देखकर मुझे इंतहाई मुसर्रत हुई है। तरबियत के इस मेयार के हसूल के लिए काफ़ी मेहनत और वक्त की ज़रूरत है, लेकिन ट्रेनिंग के इस मुख्तसर अरसा में आपकी कारकर्दगी बिलाशुबा काबिल सिताइश है। मैं पास आउट होने वाले जवानों से उम्मीद रखता हूँ कि वो इस मेयार और कारकर्दगी को अपनी पेशा वाराना फ़राइज़ की अंजामदही में बरकरार रखेंगे। पुलिस के महकमे में आने के बाद ये ट्रेनिंग आपकी अमली जद्दोजहद का आगाज़ है। इस दौरान इदारा हाज़ा में आपकी जिस्मानी तरबियत के साथ साथ ज़हनी तरबियत में भी ख़ुसूसी तवज्जो दी गई, जिसमें आप सुरखरू हुए हैं। अब आपने अपने हुस्न अखलाक, ज़हनी और जिस्मानी सलाहियतों को बरूए कार लाकर अपने महकमे और आवाम की उमंगों को पर पूरा उतरना है। आपको खौफ की अलामत की बजाय आवाम का हमदर्द और दोस्त बनना है। पुलिस की मुलाजमत मुसलसल जद्दोजहद और अनथक मेहनत का तगाज़ा करती है, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप मेहनत और जाँफशानी से काम लिया और दीन और दुनिया में कामयाबी आपके कदम चूमेगी। कमांडर साहब ने जिस माहौल में आपको तरबियत दी है, इसके बारे में जानकर मुझे इंतहाई खुशी हुई है। उन्होंने दस्तयाब वसाइल में आपकी बहुत अच्छी तरबियत की है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप फील्ड में जाकर अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी सर अंजाम देंगे। वक्त के साथ साथ पुलिसिंग भी अब काफ़ी मुख्तलिफ हो चुकी है। जदीद IT के इनिशिएटिव से पुलिस की वर्किंग और ख़ास तौर पर तफ्तीश में काफ़ी जिद्दत आ गई है। आप सब तालीम याफ्ता नौजवान हैं, लिहाजा तवक्को की जाती है कि आप तमाम जदीद तर टूल्स को सीखेंगे और प्रैक्टिकल पुलिसिंग पर इसको अप्लाई करेंगे। पुलिस डिपार्टमेंट में कांस्टेबल का किरदार इंतहाई अहमियत का हासिल है। पुलिस फोर्स का तकरीबन 80% इस रैंक पर मुश्तमिल है। महकमा की नेक नामी आपके किरदार और इंतहाई अहमियत का आमिल है। आवाम के साथ सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपका होता है। अब सिर्फ आपकी नीयत और आपके अल्लाह के माबैन है कि आपकी सोच कैसी है। अगर आपकी सोच और इरादा अच्छा है तो अल्लाह ताला ज़रूर आपके काम में आपकी मदद फरमाएंगे और बरकत डालेंगे। इस दौर में हमारा जवान एक मामूली पे पैकेज पर अपनी ड्यूटी इंतहाई खुददारी और दयानतदारी से सर अंजाम देता है। हमारे मौजूदा कमांडर IG डॉक्टर उस्मान साहब ने बहुत सारे वेलफेयर के काम दिए हैं और हुकूमत के साथ मिलकर बहुत सारी हमारे लिए पैकेज मंजूर करवाए हैं। अब हम पर लाजिम है कि हमारे कमांडर ने जो हमारे हुकूमत को हमारी प्रोफेशनल काबिलियत के मुतालिक बताकर ये पैकेज लिए हैं, हम अपनी कारकर्दगी से साबित करें कि हम उन मेयार पर पूरा उतरते हैं, ताकि हमारा कमांडर का सर फ़ख्र से बुलंद हो और वो हुकूमत के पास जाकर हमारे लिए मज़ीद पैकेज और मज़ीद जो हमारे लिए फैसिलिटीज़ हैं वो ले सकें। मैं इस मौके पर पंजाब पुलिस के शोधा को भी खराज तहसीन पेश करना चाहूँगा, जिनकी कुर्बानियाँ कभी रायगा नहीं जाएंगी इंशाअल्लाह। आज इस परेड में शोधा के बच्चे इसार और कुर्बानी के जज्बे के सरशार और इस अहद के साथ मौजूद हैं कि वतन अजीज़ में क़याम अमन के लिए हमारी जानें भी कुर्बान। आखिर में मैं कमांडेंट पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज मुल्तान, तमाम इंस्ट्रक्टर, जवानों को, उनके रिश्तेदारों को, वालिदैन को, बहन भाइयों को जो यहाँ मौजूद है, सबको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। पंजाब पुलिस जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।
تربیت مکمل کرنے والے جوانوں کے پرجوش اور تمتماتے چہرے ان کے ولولہ انگیز جذبات کی عکاسی کر رہے ہیں. انہیں اس بات کا پختہ یقین ہے کہ وہ اپنے یونٹس میں پہنچ کر پیشہ ورانہ فرائض کی سر انجام دہی میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھیں گے. معزز حاضرین، پریڈ کی رہنمائی کرنے والی پرچم پارٹی عمران جاوید کی قیادت میں جناب چیف گیسٹ کو سلامی دیتے ہوئے. توحید کا نعرہ ہے، امید کا پرچم ہے، اپنی میری دھرتی ہے، اپنا میرا موسم ہے. اس خاک پہ قربان میں اس کی دیوانی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں تربیت مکمل کرنے والے جوانوں کا یہ پہلا دستہ ہیڈ کانسٹیبل محمد عقیل کی قیادت میں جناب چیف گیسٹ کو سلامی دیتے ہوئے گزر رہا ہے. جس کو طوفانوں سے الجھنے کی عادت ہو محسن، ایسی کشتی کو سمندر بھی دعا دیتے ہیں. ہم جو بڑھتے ہیں تو بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. حسین کر رہے ہیں. اے عرض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، اے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا. جناب چیف گیسٹ کو سلامی پیش کرتے ہوئے گزرنے والے اس دستے کی قیادت ہیڈ کانسٹیبل محمد شفیق کر رہے ہیں. تیری ہر بات ہر فیصلے کو سلام، اے میرے کارواں تیرے حوصلے کو سلام. جوانوں کا یہ کمانڈو دستہ جس کی قیادت ہیڈ کانسٹیبل رحمان نواز کر رہے ہیں، اپنے حاضرین کرام، ابھی آپ کے سامنے جو مارشل آرٹ ایکسرسائز پیش کی جائے گی اس کا نام ہے اسمبلی ایکسرسائز. بہت اچھا لگا جی، بہت معیاری تربیت ہوئی ہے یہاں پہ. خوشی ہوئی دیکھ کے جو معیار تھا ان کا پریڈ کا، جو